Gikalibgan karon sa pipila ka mga driver nga namasahero sa lungsod sa Trento, Agusan del Sur ang plano nga pagruta-ruta sa lokal nga panggamhanan isip bag-ong pamaagi aron maplastar sa hingpit ang dugay ng problema sa mga driver. Di gihapon na maglahutay kay karon para sa nang may mga lagi nga pasahero gikan diri lugar ihatag pa namo sila kay bawal mi mato silang ruta nya mo plitig dako na basta nang dong matumig bunawan dong hatod mi dong 500 lugar ngalan nga nakarut for me di may mato silang ruta di magubot na Sa gipagawas nga pahayag ni Wingwing, Vice Chairman sa Latuda, kung lang kailangan Trento Operators and Drivers Association, sumala pa niini nga pabor para kanila ang pagruta-ruta isip bag-ong pamaagi sa gobyerno. Ilabi na nga sila dunay kawalingong direksyon diha sa ilang pagpamasada matag adlaw. Ang meeting naman ito sa munisipyo, ang admin mo nagpatawag. O yun may sa ruta-ruta. Kay pabor mo rin sa mua, kay usara man na mo ang dalan, back and forth na mo sa mga pamasahero. Wala kami nagpiyo-piyo. Sumala pa usab ni Tirso Gumanoy nga mahimong magmalinawon ang matag-usa kung ipatuman gayud sa lokal nga panggamhanan ang hingpit nga balaod, ilabi na diha sa pag-implementar sa kadalanan. Kung sa akong istorya na, ma-implement nila na kung dagan sila mga tao, wala na task force, yan na. Diri sa lungsod sa Trento ipatuman ang ruta-ruta nga namasada. Ubay-ubay nga mga tricycle operators nga namasada dinhi sa lungsod, nagkalain-lain nga mga tuda. Apan mapunsa kaha, matagan bakani yung katumanan o ma-implementar bakani sa hingpit. In the heart of changing lives, kini si Brigada Peter Loria Bulog, Brigada News.